ତମ ନାମ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ଦିଗାଲ ସାର୍। ପ୍ରକାଶ ଦିଗାଲ। ହଁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ଲକ୍ କୋଉଠି? ବ୍ଲକ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଲିଗୁଡ଼ା। ଭିଲେଜ? ଦଡ଼କଙ୍ଗିଆ ଭିଲେଜ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଦଡ଼ପଙ୍ଗିଆ। ହଁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଫିଟିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକର ନାମ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ ଅଛି? ଫିଟିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକର ନାମ ତ ପ୍ରାୟ ମନେ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା କହିଲ। ଟି ଟି, ଏଲବୋ ଏଲବୋ, ବେଣ୍ଡ ହଁ ବେଣ୍ଡ, ପାସ୍ ଓଭର ପାସ୍ ଓଭର, ବଲ୍ ବାଲ୍ ବଲ୍ ভাল, यूनियन यूनियन, एफटीए एफटीए, एमटीए एमटीए, एंड कैप एंड क्या? रेड्यूसर रेडिसो, बुश बुश, रोस्टी हाँ, टी टी। ପ୍ରାୟ ମନେ ଅଛି ସାର୍। আচ্ছা ঠিক ଅଛି। প্রথমে দেখাও মতো এলবো দেখাও। ଏଲବୋ ଆମର ଏଇଠି ସାର୍। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଏଲବୋ କେଉଁ କେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଅଛି? ଏଲବୋ ଆମର ଏଇଟା ତ ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍। ହଁ 9 ডিগ্রি, 45 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 45, 22 ମଧ୍ୟ ଅଛି। 22। 22.5 ডিগ্রি ମଧ୍ୟ ଆମର আচ্ছা ଅଛି। আচ্ছা আচ্ছা ପ୍ରାୟତଃ 4 ପ୍ରକାର ଏଲବୋ ଆସିଛି। আচ্ছা, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ଅଲଗା ରକମ କହିସାରିଲ। ତାପରେ ୟୁନିୟନ। ୟୁନିୟନ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ୟୁନିୟନ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ୟୁନିୟନ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବା? ୟୁନିୟନ ଆମର ଯେକୌଣସି ମେନ୍ ପାଇପ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁନିୟନ ଦେଇଥାଉ। କାହିଁକି ନା ମେନ୍ ପାଇପ୍ରୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ କି ମେନ୍ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଡିଫେକ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଡିଫେକ୍ଟ, ତ ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ସେହି ଜାଗାରେ ୟୁନିୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଆମ ରିଫିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ବହୁତ ତେଣୁକରି ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ନିପେଲ, ନିପେଲ ଉପରେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କି? ନିପୁଲ ଉପରେ ଆମର ସାର୍ ନିପୁଲ ଆମର ନାହିଁ ସାର୍। ନିପେଲ ତ ନାହିଁ, ତ ତାର କାମ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କି? ଯେକୌଣସି ଆମର ଜିଆଇ ପାଇପ୍ ନିପୁଲ ଆମର ଜିଆଇ ପାଇପ୍ ସିପିସି ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେକୌଣସି ସମାନ ଭାବର ପାଇପ୍କୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିପୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍, ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ର କାମ କ'ଣ? ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ଆମର ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ଅଛି କି ଏଠି? ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ନାହିଁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ଯେକୌଣସି ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ସେଇଠି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଠି ଜଏଣ୍ଟରେ ଆମର ପାଣି ଯେପରି ଲିକ୍ ନ ହୁଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ଲିଙ୍କ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଲିକ୍ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ରେଡ୍ୟୁସର ଦେଖେଇଲ। ରେଡ୍ୟୁସର ଆମର ଅଛି। ଅଛି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ରେଡ୍ୟୁସର କେତେ ଟାଇପ୍ର? ରେଡ୍ୟୁସର ଆମର ପ୍ରାୟତଃ থ্রেড থাউচ ସାର୍। ଏଠି ଏଇଟା ଆମର ଥ୍ରେଡ୍ ନାହିଁ ନାଇଁ କି? ରେଡ୍ୟୁସରଟା ଥ୍ରେଡ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାକୁ ଆମେ ଏଫଟିଏ କହିଥାଉ ସାର୍। FTA ଯୋଉଟାକି ଆମର ଫିମେଲ୍ ଆଡାପ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭିତର ଅଂଶରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି Female ନାଇଁ କି? ଫିମେଲ୍। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉପରେ ଥ୍ରେଡ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଫିମେଲ୍ ରେଡ୍ୟୁସର। ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଭିତରେ ଥ୍ରେଡ୍ ଥାଉଛି ସେଇଟା ଆମର ଫିମେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଭିତରେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଅଛି ମେଲ୍। MTA ନାଇଁ କି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ରେଡ୍ୟୁସର କହିଲ ନାଇଁ କି? ଏବେ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଏବେ ଭାଲ୍ଭ ଉପରେ ଟିକେ କୁହ। ଭାଲ୍ଭ ଦେଖ ମୋତେ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଲ୍ ଭାଲ୍ଭ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଭାଲ୍ଭ କେତେ ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି? ଭାଲ୍ଭ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନା ଏମିତି ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର? ଆହୁରି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଉଛି GI ପାଇପ୍। ଜିଆଇର। ତାପରେ ଆମର ଭାଲ୍ଭ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରେଡ୍ୟୁସର ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ରହୁଛି ସାର୍। ସେଟା ଗୋଟେ ପଟେ ଆମର ବଡ଼ ପାଇପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମର ଛୋଟ ପାଇପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଏଣ୍ଟ କରିପାରିଥାଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଭାଲ୍ଭର କାମ କ'ଣ? ଭାଲ୍ଭର କାମ ଆମର ଯେକୌଣସି ପାଣି ଆମେ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ର ପାଣିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଥାଉ, ତାପରେ ତାକୁ ଅନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଅନ୍ କରିଥାଉ। ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ପାଇପ୍ ମନେକର ଫାଟିଯାଏ, ଆଚ୍ଛା। ନହେଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲିକ୍ ହେଉଛି, ହଁ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ମେନ୍ ପାଇପ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକିରି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, କପ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଇଲ ମୋତେ। ଯେଉଁଟା କହିଲ ସେଇଟା ଅଲଗା ରଖିବ ହେଲା କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କପ୍ଲିଂ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମାନେ 1 ଇଞ୍ଚ ଟୁ 1 ଇଞ୍ଚ ପାଇପ୍ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କପ୍ଲିଂ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କପ୍ଲିଂ ଏଇଟା ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଅଛି ନା ଏମିତି ଜିଆଇବିର? ଜିଆଇର ବି ଅଛି। ଜିଆଇର ବି ଅଛି। SW କେତେ ସାଇଜ୍ କେତେ କହିଲ ତାର? ଏଇଟା ଆମର 3/4 ଇଞ୍ଚ। 3/4 ଇଞ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଟି ଦେଖାଇଲ ମୋତେ। ଟି ହେଉଛି ଏଇଟା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନା ଏମିତି ଆହୁରି ପ୍ରକାର ଅଛି? ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ହଁ। କ୍ରସ୍ ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାପରେ ଟି ଅଛି, ତାପରେ ୟାର ଆମର କ୍ରସ୍ ଟି? ଥ୍ରେଡ୍ ଆଚ୍ଛା। ଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ହଁ। କ୍ରସ୍ ଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାପରେ ଡୋର୍ ଟି ବି ଅଛି ନା? ଡୋର୍ ଟି ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର କାମ କ'ଣ?
यार काम मेन लाइन रु गोटे ब्रांच लाइन को नेबा पाई हमें मेन लाइन रू ब्रांच लाइन को नेबा ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ସରିଲା। ତାପରେ ଟି ସରିଲା। ଏବେ ଟ୍ରାପ୍ ଅଛି କି? ट्रैप तो नहीं सर एंड कैप देखाइल। अच्छा एंड कैप्र काम कौन? एंड कैप को आम जितेबाला आम कार्यर शेष अंश को जेठू आम आ कार्य आग को नेबा ना से आम काम बंद कर से जगह आम प्रायतः एंड कैप व्यवहार करता। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा आमर जीआई यूनियन टी देखाइल। जीआई यूनियन अच्छा ये विषय टी कह जीआई यूनियन को आम कहीं जीआई यूनियन को व्यवहार करवा आमर जो प्लास्टिक जो यूनियन अच्छी सेटा आम कौटे व्यवहार प्लास्टिक यूनियन आम जीआई पाइप रे कौन आम प्लास्टिक यूनियन व्यवहार करें कि प्लास्टिकटा आमर व्यवहार करि पारिबानी सर कहीं से प्लास्टिक यूनियन रे आमर प्रायतः थ्रेड आसी न थाए अच्छा से आम जीआई रे व्यवहार करि पारिबानी। अच्छा ये एक्स्ट्रा ही यूनियन आसी अच्छा अच्छा भीतर आमर थ्रेड थाए थाए आम जीआई पाइप को जॉइंट करि। अच्छा प्लास्टिक ये रे यूनियन रे थ्रेड न थाए न थाए सर किंतु ताको आम आमर एमटीए माध्यम व्यवहार करि पारिबा। अच्छा करि पारिया जोड़ा कि आमर एमटी आसुची आकु मध्य आम जीआई यूनियन रे ताकू व्यवहार करी आम जे कौन प्लास्टिक पाइप मध्य आम जोड़ी पारिबा। अच्छा 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 बहुत किंतु प्रायतः एटा खाली आम जीआई पाइप मध्य यूज करि पारिबा। जे कौन जगह आम जदि प्लास्टिक रो यूनियन मिललानी बोले आम से जगह जीआई मध्य व्यवहार करी ताकू एमटीए माध्यम जोड़ी थाई पारे। बहुत बढ़िया। अच्छा देखेल मते जीआई क्रॉसटी देखेल जीआई क्रॉसटी एटा कोन पे व्यवहार कर दे एटा तो एटा हमरो पानी को चारि दिग व्यवहार करे पाई चारि दिग मेन लाइन रो हम तीन दिग पानी को व्यवहार करि पारिबो। तीन दिग को हम पानी छाड़ी पारिबो मेन लाइन छाड़ी पारिबो प्राय तो क्रॉसटी व्यवहार कर। तापरे पास ओवर देखाइलो एरा सब हमर पास ओवर। अच्छा तार काम कौन पे व्यवहार करा जाए? पास ओवर आम प्राय तो ए जगार व्यवहार करता सर जो जगार कि आमर मेन लाइन पानी आगर फिक्स हाँ से जगह को आम जदि आउ गोटे पाइप नेबा पाई तो आम से जगार भितर तो आम खोली पारिबा जगार जदि आमको पानी ओवरहेड करने जदि आमको कुआ हुआ ताहेले आम सर पाइप ऊपर को नेबा पाई आम पास ओवर को व्यवहार करता जार फल से पाइप को जे कौन स्क्राच न आसे तापर आम भीतर अंश को न आम ऊपर पाइप ऊपर पास ओवर नहीं पानी नहीं पार। बहुत बढ़िया। आउ केते गुडा नाम अछि ता ना गुडा कहलो एटा यार ना कोन एटा हमरो आसीबो प्लास्टिक रो एफटीएस एफटीए अच्छा फीमेल थ्रेडेड बोली कोआ। अच्छा 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 एटा कोन पे एटा हमरो जे कोनसी पाइप जोड़ीबा पाई सर। अच्छा एटा मने करो हमें प्लास्टिक पाइपटा जोड़ीबा पाई हमको थ्रेड करबा पड़ी न थाय जाहारी फल एटा हमें मेल अडाप्टर मेल थ्रेडेड को हमें आनी कि संयोग कर पारिबा सर। जेमति कि हम एटा हमर एमटीए जेटा कि हम एमटीए जोड़ी कि हां हमें प्लास्टिक पाइपटा थ्रेड न करी हमें ताकू जोड़ी कि नहीं पारिबा सर। अच्छा 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 बहुत बढ़िया। आ कौन रहिला सेटा कोन एटा सर एटा ब्रशटी एटा को क्षेत्र व्यवहार हो एटा हमें मेन लाइन सर मेन लाइन जोड़ी कि हमें जे कोसी टैप हो नले एंगल हां नले हमर सिंक हो नले हमर बिग हो जे कोसी टैप को हमें या द्वारा हमें पानी व्यवहार करे अपन जे कोसी हमें जोड़ी छ। बहुत बढ़िया और रहिला कोन रहिला एटा कह जो हाँ ब्रास एल्बो आपको आम जेकोसी माध्यम जेकोसी पाइप को जोड़ा ना आम आ माध्यम टैप व्यवहार कर पारिबा सर।
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେକୌଣସି ପାଇପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି ଆମର ବ୍ରାସ୍ ଏଲ୍ବୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପାଇପ୍ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି ଯେମିତିକି ସାର୍ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ କେମିତି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ତ ଏଇଠି ଆମେ থ্রেড করিকি যোড়ি পারিবানি কাହିଁକି ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯେତେବେଳେ থ্রেড କରାହେବ ତାର ଇଏଟା କମି ଯାଇପାରେ ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ମେଲ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍ ମେଲ୍ ଆଡାପ୍ଟର ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ପାଇପ୍ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ଏଇଟା ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ। ହଁ ସାର୍।